Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons faire une révision générale du chapitre numéro 1 de l'unité numéro 1. Alors, l'unité s'appelle la consommation de la matière organique et le flux d'énergie et le chapitre 1 s'intitule les voies métaboliques qui libèrent l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Donc, comme on a vu précédemment, il existe deux types de matière, la matière minérale et la matière organique. La matière organique est une matière qui comporte dans sa formule chimique le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. On divise la matière organique en trois grandes classes, les glucides, les lipides et les protéines. La matière organique est combustible, c'est-à-dire en arabe قابلة للاحتراق, ou là on dit elle peut se consumer, ou là elle peut brûler. C'est des mots qui veulent dire la même chose. Où est-ce qu'on trouve la matière organique? La matière organique se trouve au niveau des êtres vivants, c'est-à-dire au niveau des végétaux, des animaux et de l'homme avec un grand H. La matière organique a plusieurs propriétés, mais ce qui nous intéresse, c'est sa propriété énergétique. La matière organique est très riche en énergie. Les êtres vivants qui produisent la matière organique sont appelés les êtres autotrophes. Je connais les êtres autotrophes ou les végétaux chlorophylliens. Par quel phénomène ils fabriquent la matière organique? Par un phénomène qui a été vu en première année baccalauréat, qu'on appelle la photosynthèse. Pour les autres êtres vivants, c'est-à-dire les végétaux non chlorophylliens, l'homme et les animaux, ce sont des êtres qui sont consommateurs de la matière organique. Ils mangent de la matière organique qui est prête, qui est déjà fabriquée à partir des chaînes alimentaires. La matière minérale, quant à elle, est une matière qui va former le monde non vivant. J'ai donné des exemples comme les montagnes, les pierres, l'eau et j'en passe. Donc, c'est le constituant essentiel du monde non vivant. Ce qui nous intéresse, c'est que la matière minérale ne contient pas d'énergie. Quand j'entends matière minérale, c'est zéro énergie. En revanche, quand j'entends matière organique, c'est une matière qui est riche en énergie. Il est vrai que la matière minérale, c'est le constituant majeur du monde non vivant. Mais on peut de la matière minérale au niveau des êtres vivants, c'est-à-dire du monde vivant, c'est-à-dire au niveau des végétaux, de l'homme et des animaux. La quantité de matière minérale chez les êtres vivants est très petite. La matière minérale qui forme les êtres vivants, les sels minéraux, les sels minéraux, c'est la portion de matière minérale qui compose le corps des êtres vivants. Donc, on vient de dire que la matière organique est une matière qui est riche en énergie. Donc, pourquoi mange-t-on ou la consomme-t-on la matière organique? Eh bien, pour qu'elle soit dégradée dans nos cellules et suite à cette dégradation, on va libérer l'énergie qui se trouvait à l'intérieur. On a libéré de l'énergie. Cette énergie va servir à effectuer la réaction très importante qu'on appelle la phosphorylation. La phosphorylation est la réaction chimique qui nous permet de synthétiser l'ATP. L'ATP, c'est une molécule énergétique qui se compose de la molécule organique qu'on appelle l'adénosine, باقي غنهضروا عليها في l'hérédité, فيها TP, triphosphate, فيها 3 groupements phosphate. هذه هي ATP. Cette molécule, pourquoi elle est intéressante? C'est une molécule qui est riche en énergie. Et cette molécule, هي بحال غنقولوا المخزون باقي ديال لا سيلول. هذه بحال قلتي هي الغازوال تاع لا سيلول. Alors, les cellules ديالنا ديال le corps, elles font diverses fonctions. Elles ont plusieurs fonctions. Donc les fonctions, elles ne sont pas gratuites. Elles nécessitent l'énergie. Ou l'énergie, la forme d'énergie utilisée par nos cellules, il y a ATP. مشكل وهاد ATP, le stock ديالنا في le corps, il est limité. Donc, خصنا نصاوبوها continuellement par une réaction qu'on appelle la phosphorylation. Et la réaction de phosphorylation, elle va nécessiter de l'énergie اللي غتجي من la dégradation de la matière organique. باش تبان المسألة نحاولوا نشوفوا la réaction de phosphorylation. كيفاش كنديروا باش نصاوبوا l'ATP. L'ATP كنصاوبوها à partir d'une molécule qu'on a dans le corps qu'on appelle ADP. Alors, il est quand dit ATP, adénosine triphosphate. فيها 3 groupements phosphate. Donc ADP في نظركم اش غتكون؟ A l'adénosine ولكن diphosphate. فيها uniquement
de phosphate. هاد l'ADP عندي في le corps. ولكن باش هاد l'ADP تولي ATP شنو خصني نزيد عليها؟ Un phosphate inorganique. هذا le PI pour dire inorganique. Donc l'ADP que j'ai في le corps plus le P inorganique que j'ai dans le corps غادي يديروا هاد le P غيديروا une liaison مع ADP وغيولي ATP. ولكن pour ce faire j'ai besoin de l'énergie باش ننشأ هاد الرابطة بين ADP والبي وتولي عندي ATP خصاتني l'énergie. هاد l'énergie هادي هي اللي كتجيني من la dégradation de la matière organique. Bien entendu, comme toutes les réactions chimiques, كاينين عندنا l'intervention des enzymes. شنو هو l'enzyme؟ بحال هنايا que j'ai mis en rouge, des enzymes, c'est des protéines اللي عندهم ils vont catalyser les réactions. Ils vont accélérer les réactions. Ils ne vont pas intervenir في la réaction, c'est-à-dire que la fin, je vais les retrouver, ولكن leur présence est obligatoire. بالنسبة لهاد la réaction de phosphorylation, l'enzyme هي l'ATP synthase أو كاين اللي تيقولها l'ATP synthétase. Donc d'abord la question qu'on se pose est comment dégrade-t-on la matière organique? Comment je vais dégrader la matière organique au niveau de mes cellules? Bien sûr, quand je mange la matière organique va être digérée dans mon tube digestif, puis elle va passer dans les cellules de mon corps via le sang. Une fois au niveau de mes cellules, cette matière organique va être dégradée pour libérer l'énergie qui était à l'intérieur et dit que l'énergie qui va être dégradée, elle va permettre à la cellule de fabriquer l'ATP. Alors, on a fait dans la classe plusieurs expériences et on a démontré que la matière organique est dégradée par deux voies métaboliques. Alors, حنا باش ما نبقاوش نهضروا dans le large حيت matière organique فيها glucides, lipides, protéines وكل classe فيها plusieurs exemples. غناخذوا un exemple غنخدموا عليه اللي هو le glucose. Le glucose, c'est un sucre simple et la formule chimique ديالو c'est le C6H12O6. هذا c'est un exemple اللي غنخدموا عليه comme exemple de matière organique. غادي نشوفوا comment il va être dégradé. Alors, il s'est avéré qu'il existe deux voies métaboliques pour dégrader le glucose. بالنسبة لهاد les deux voies métaboliques, عندنا une première voie qui va se dérouler si le milieu est aérobie, c'est-à-dire si le milieu contient de l'oxygène. وهاد la voie غنقولوا لها la respiration cellulaire. شكون اللي غيدير هاد la voie de respiration cellulaire? Tous les êtres vivants vont pouvoir faire la respiration cellulaire. La deuxième voie, c'est la fermentation. Si le milieu est en anaérobie, c'est-à-dire si le milieu est pauvre en oxygène, si le milieu ne contient pas d'oxygène. Les êtres vivants les la fermentation uniquement certains êtres vivants ou certaines cellules. Mais les cellules ont la possibilité de la fermentation. D'accord? Donc, la fermentation, la fermentation, c'est la dégradation de la matière organique en milieu anaérobie. ولكن les êtres vivants qui font la fermentation, mais qui n'ont toujours les mêmes produits. Alors, selon les cellules ou les êtres vivants, soit radicon indique كناتج ديال la fermentation l'acide lactique. Dans ce cas غادي نقولوا c'est une fermentation lactique. وبحال شكون اللي كيعطينا هاد l'acide lactique؟ مثلا les bactéries du lait, مثلا les cellules musculaires غيديروا la fermentation, c'est-à-dire ils vont dégrader le glucose en milieu anaérobie ولكن غيكون le résultat de la fermentation l'acide lactique. Donc غنقولوا تيديروا la fermentation lactique. Par contre, si on prend la levure يعني الخميره ديال الخبز, la levure عندها la possibilité de faire la fermentation en milieu anaérobie bien sûr, ولكن le résultat غيكون un alcool. غادي نحصلوا على واحد l'alcool اللي تيتسمى l'éthanol ou la formule chimique ديالو CH3CH2OH. باقي غادي نعاودوا نهضروا على هادشي plus en détail. Donc automatiquement vu que حصلت على alcool ديك الساعات غنقولوا ان la levure fait une fermentation alcoolique. Maintenant, on va parler de l'organe très important qu'on appelle la mitochondrie, qui a un rôle très important dans les voies métaboliques. بالنسبة de la mitochondrie, درنا واحد la constatation. اشنا هي؟ خدينا une cellule et on l'a observée au microscope. وهذيك la cellule تنديروها في des conditions d'aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, puis la même cellule تنعاودو نديروها في un milieu anaérobique et on peut refaire l'expérience, on peut s'amuser à faire l'expérience dans les deux sens. نديرو زيدو l'oxygène, نحيدو l'oxygène, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? La mitochondrie change d'aspect selon les conditions du milieu. Alors quand j'ai un milieu
aérobie, c'est-à-dire quand j'ai l'oxygène. Qu'est-ce que je remarque? Au niveau du cytoplasme de la cellule, un grand nombre de mitochondries. Il y a de la mitochondrie qui est العدد ديالها كتير. En plus, donc les mitochondries اللي كيبانوا عندي في الcytoplasme, elles sont de grande taille. Ils ont une grande taille. Aussi, je remarque que les crêtes, les prolongements, les ranadrolum tout de suite, la mitochondrie, ils sont bien développés. Donc, grand nombre, grande taille, les structures sont bien développées. Donc, la mitochondrie est fonctionnelle. Donc, quand le milieu est aérobie, la mitochondrie est fonctionnelle. En revanche, quand on prend la même cellule, on a les conditions, en milieu anaérobie, qu'est-ce que je remarque? Les mitochondries qui ينقص. Donc le nombre de mitochondries va diminuer. Donc les peu de mitochondries qui vont rester, elles vont avoir une taille très petite. وما غاديش يبداو يبانوا ليا هاد les prolongements, هاد les crêtes وهاد le développement ديال la structure. يعني كتكون très peu développée. Donc اش نقدروا نقولوا؟ غنقولوا ان la mitochondrie elle est non fonctionnelle, غير وظيفية quand le milieu est anaérobie. Donc d'abord بينا نربطوا هاد الهضره بين la mitochondrie ou les voies métaboliques. اشنو قلنا قبيله؟ قلنا si le milieu est riche en oxygène كنديروا la respiration. Et il s'est avéré que عندي aussi la mitochondrie. Donc la mitochondrie عندها دور في la respiration. إلا كان عندي le milieu anaérobie, la mitochondrie non fonctionnelle ما خداماش. وخا la mitochondrie ما خداماش, la cellule تقدر دير la fermentation. Ça veut dire quoi? La mitochondrie n'a aucun rôle dans la fermentation. Maintenant, nous allons parler de la respiration cellulaire, de la voie métabolique de la respiration cellulaire. أولاً شنو هي كلمة voie métabolique qu'on emploie depuis tout à l'heure. Alors, كاين واحد الفرق. soit نقولوا réaction chimique. Réaction chimique شنو هي؟ C'est une seule étape, c'est-à-dire بحال قلنا A plus B كتعطيك C. هذه réaction chimique. ولكن منين تتكون عندي واحد la réaction qui nécessite plusieurs étapes. هذيك ما غنقولهاش réaction حيت هي اصلا فيها plusieurs réactions. كتسمى une voie métabolique. La respiration cellulaire est une voie métabolique لان غنشوفوا فيها 4 ديال المراحل كبار وتا دوك المراحل 4 المراحل تا هما فيهم دي sous étapes. La fermentation اللي غنشوفوا تا هي فيها plus d'une étape, فيها 2 مراحل. Donc une voie métabolique. كاينين بزاف بحال دابا لاني ديرنيير شفنا لا غليكوجينوجينيز, لا غليكوجينوليز, شفناهم فاش قرينا لا غليسيمي, شفنا لا فوتوسينتيز تا هي فيها بزاف المراحل, كنا تنقولوا فاز كلير فاز سومبر. دونك هادو كلهم تيتسموا دي فوا ميتابوليك. دونك في هذا المثال ديالنا حنايا لا ريسبيراسيون سيلولير, شكون كي فا سوبير هاد لي رياكسيون؟ هو لا ماتيير اورغانيك. وحنا خدينا مثال ديال الجلوكوز. دونك هاد الجلوكوز هو لا موليكول اللي غالفا رونتري في هذيك لا فوا ميتابوليك. دونك تنعيط لها ان ميتابوليت حيت سي اون موليكول كي فا بارتيسيبي في اون فوا ميتابوليك بارتيكولير. دونك هنايا سي un métabolite. علاش قلت لها ميتابوليت؟ حيت غتدخل عندي في une certaine voie métabolique اللي في هذا المثال هي la respiration cellulaire. Alors, بالنسبة la respiration cellulaire, elle comporte 4 étapes comme on a dit. On va commencer par la première étape اللي كنعيطوا لها la glycolyse. هاد la glycolyse, c'est la première étape de la respiration, mais on a remarqué aussi que c'est la première étape de la fermentation. Donc, نقدروا نقولوا que la glycolyse est une étape commune entre la respiration et la fermentation. مرحلة مشتركة بيناتهم بجوج لأنها elle va se passer في la respiration et في la fermentation. Alors, هاد la glycolyse فين غتكون عندي؟ غتكون عندي au niveau de ce qu'on appelle l'hyaloplasme. هاد الكلمة جديدة علينا. Alors, كاينين certains cours ولا certains manuels تنقولوا l'hyaloplasme كاين تيعيط لها le cytosol. هادو جوج كلمات اللي تيعنيو لا ميم شوز. ولكن اشنا هي هاد hyaloplasme؟ حنا اشنو كنا فاش تنقراو لا سيلول؟ اش تنقراو لا سيلول عندها اون ممبران بلازميك وعندها السيتوبلازم لداخل. اشنو هو السيتوبلازم؟ السيتوبلازم هو داك لو ليكيد كي ا لانتيريور بلوس لي زورغانيت بلوس العضيات اللي كاينين, هذاك هو السيتوبلازم. الوغ اشنو هو الايالوبلازم؟ هو اونيكمون داك لو ليكيد كي سو تروف ا لانتيريور, او بعباره اخرى بحال قلنا لو سيتوبلازم سون لي زورغانيت سيلولير. يعني لو سيتوبلازم محيدين منه لي زورغانيت سيلولير تيتسمى ليالوبلازم او كنقولوا ليه لو سيتوزول. داكوغ؟ دونك هاد لا غليكوليز
هي منطقيا étant donné qu'elle va se dérouler في la respiration ou في la fermentation. Sachant que la respiration, le milieu est aérobie, ou la fermentation, le milieu est anaérobie. Ou كتكون فيهم بجوج. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étape, elle ne nécessite pas l'oxygène. Cette étape في حد ذاتها ما محتاجاش l'oxygène. حيت كون كانت محتاجة l'oxygène ما كانتش غتكون عندي في la fermentation. D'accord? Alors, بالنسبة لا glycolyse, شفناها في القسم. أصلاً elle se déroule هي نيت من 3 sous-étapes. ولكن ce que vous devez savoir التمارين والامتحانات هي la réaction globale ديال la glycolyse. اشنو تيكون عندي لو غلوكوز هو لو ميتابوليت ديالي اللي غيدخل في هاد لا فوا ميتابوليك وغيبداها بلا بروميير رياكسيون تنقولها لا غليكوليز C6H12O6 الغلوكوز. في هاد لا بروميير ايتاب اش غيطرى لي غادي يتقسم على جوج بحالنا قلنا الغلوكوز حنا باش نسهلوا المأموريه غادي ناخذوا غير لي كربون اللي فيه يعني بحال قلتي لو سكوليت ديالو فيه 6 ديال لي كربون C6 داكوغ. اش غيطرى ليه في هذه المرحله ديال لا غليكوليز بحال قلنا هاد لي 6 كربون غيتفرقوا على جوج 3 غيمشيو هنايا و3 غيمشيو هنا. هاد لي دو موليكول كو جو في اوبتونير اللي كل وحده فيها 3 ديال لي كربون تيتسمى لاسيد بوريفيك. دونك كون جو في ديغرادي لو غلوكوز غادي يتقسم ليا على جوج وغنكون 2 اسيد بوريفيك. لا موليكول لا فورمول شيميك لاسيد بوريفيك خصها تكون محفوظه بار كور. داكوغ صوبت دو موليكول لانني اوتوماتيكمون لو غلوكوز قسمته على جوج. الغلوكوز اش كانت فيه C6H12O6. اجي نشوفوا لاسيد بوريفيك كل اسيد بوريفيك فيها 3 الكربون ها 1 ها 2 ها 3. دونك لي 6 كربون ديال الغلوكوز تقسموا على لي 2 اسيد بوريفيك. الجلوكوز فيه 6 الاكسجين. الاكسجين تا هو تقسم بطريقه متكافئه بين لي 2 اسيد بوريفيك. ها هو لاسيد بوريفيك فيه 3 1 2 3 ولو دوزيام اسيد بوريفيك تا هو فيه 3 لي زوكسيجين. بالتالي ما كانش عندي ضياع ديال لي كربون ما كانش عندي ضياع ديال الاكسجين. تقسموا بطريقه متكافئه على لي 2 اسيد بوريفيك. ولكن بالنسبه للهيدروجين هذيك الجلوكوز فيها C6H12 فيها 12 الهيدروجين. ولكن واش لي هيدروجين تقسموا دون فاسون ايكيتابل على لي 2 اسيد بوريفيك؟ نو. لاسيد بوريفيك فيها غير 4 لي هيدروجين هي H3 و H. دونك 4 ديال لي زيدروجين في لاسيد بوريفيك الاول و4 في لو دوزيام هي 8 ولا موليكول الاولى فيها 12. دونك اش طرا عندي جي eu une perte le glucose quand il s'est scindé, quand il s'est coupé en 2 acides purifiques, il a perdu 4 hydrogènes. حنا les hydrogènes quand ils sont perdus عندي هاد le NAD+. هاد NAD+, c'est un transporteur d'hydrogène. هذا الدور ديالو si on a une perte ديال les hydrogènes هذا il va les capter. Combien il capte هذا? Il capte 2 hydrogènes. Donc quand il capte 2 تيولي sous forme de NADH H+. Donc اش طرا ليه il va capter les hydrogènes. Donc تطرا ليه la réduction. Effectivement c'est ce qui va se passer. Le glucose منين تقسم تحيدوا منه 4 لي هيدروجين. دونك الا كان كل ترانسبورتور تياخذ 2 هيدروجين دونك شحال من ترانسبورتور خصني؟ بيان انتوندو غير خصوني 2 ترانسبورتور هما 2 NAD+. اش غيطرى لهاد لي ترانسبورتور غادي يقبطوا عندي لي هيدروجين. دونك كل هاد لو بروميير غيقبط لي 2 هيدروجين والثاني غيقبط لي 2 هيدروجين. علاش استعملنا 2 ترانسبورتور؟ حيت فقدنا فقط 4 ديال لي هيدروجين. دونك هاد لا رياكسيون الجلوكوز اش طرا ليه il a perdu des hydrogènes. دونك طرات ليه l'oxydation. ou le NAD+, اش طرا ليه il a gagné les hydrogènes. donc طرات ليه la réaction. هادو هما لي رياكسيون. هادي سي اون رياكسيون دوكسيدوريدكسيون. واحد فقد وواحد ربح. دونك هادشي اللي طرا عندي. بيان سور ما نساوش حنا الدرس ديالنا فين غادي جو ديغراد لا ماتيغ اورغانيك بور ليبيري لينيرجي. منين طرات عندي هاد لا كوبور ديال لو غلوكوز اون 2 اسيد بوريفيك on a eu la libération d'énergie. وهاد l'énergie اللي عندي هنايا quand j'ai coupé le glucose elle m'a permis de fabriquer 2 ATP. donc باش نصاوب 2 ATP استعملت 2 ATP زائد 2 PI. donc la réaction globale هيا نعطوها dans le propre هيا elle est là. Le glucose C6H12O6 plus 2 NADH plus 2 ADP plus 2 PI qui يعطينا 2 acides purifiques plus 2 ATP plus NADH+.
D'abord, la question qu'on va se poser, quel est le sort des acides pyruviques? شنو هو المصير ديال هاد les acides pyruviques? المصير ديال les acides pyruviques dépend du condition du milieu. إلا كنا في un milieu aérobie, هاد les deux acides pyruviques غيدخلوا عندي la mitochondrie اللي دوينا عليها. D'accord? Ou غادي يكملوا la dégradation ديالهم في هاد la mitochondrie. Par contre, si le milieu est anaérobie, غادي يبقاو عندي في اليالوبلازم وغادي يزيدوا واحد لا دوزيام ايتاب باش يكملوا la voie ديال la fermentation. Maintenant, je voudrais revenir l'ultrastructure de la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, comme on a dit tout à l'heure, c'est un organisme qui devient fonctionnel si le milieu est aérobie. Par contre, il est non fonctionnel quand le milieu est anaérobie. شنو هي كلمة ultrastructure? Mitochondrie, c'est un petit organisme de très petite taille. خصنا الميكروسكوب باش نشوفه. ولكن حتى في الميكروسكوب عندنا le microscope optique اللي كيعطيني un certain grossissement وعندي le microscope électronique اللي كيعطيني un très fort grossissement. Étant donné que la mitochondrie elle est très petite باش نقدر نشوف les détails ديالها خصني نشوفها بلو microscope électronique. Et toute observation qui est faite au microscope électronique est appelée ultrastructure. Donc تسمع ultrastructure ديال شي حاجه ça veut dire que dit que la chose elle a été observée au microscope électronique. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué? La mitochondrie, elle est entourée par une membrane externe, qui est assez simple. D'ailleurs, la composition ديالها بحال la membrane cytoplasmique ديال les cellules. Et après, on dit la membrane interne. La membrane interne fait des prolongements امتدادات. Les امتدادات, elles sont dirigées vers le centre de la mitochondrie. Alors, اش تنعيطوا لهاد les prolongements كيتسموا des crêtes. Ou le centre de la mitochondrie تيتسمى la matrice. D'accord? Entre la membrane interne ou la membrane externe, on dit l'espace l'espace intermembranaire. On remarque également au niveau de la membrane interne la présence de les structures particulières que j'ai dessinées en rouge. Alors, la structure, il a بحال شي كرة قابطة في واحد العويد. Alors, هاد العويد تنقولوا ليه لو بيدونكول حيت لو بيدونكول بحال العويد داك العويد اللي تيكون لاصق في الوردة وهادي اون سفير يعني كرة. Alors, هاد لا ستركتور هي من الشكل ديالها سميناها تنقولها لا سفير بيدونكولي. تنعيطوا لها لا سفير بيدونكولي. وكنقدروا نعيطوا لها اوسي علاش قلنا لها سفير بيدونكولي؟ جات من الشكل ديالها. سفير بيدونكولي عطيناها التسميه من لا فورم ديالها اون سفير بيدونكولي لاصقه في ان بيدونكول. ونقدروا اوسي نسميوها اتي بي سينتاز. فاش فكرتنا هادي سي لانزيم اللي كتدخل في لا رياكسيون دو فوسفوريلاسيون. ولكن ما العلاقه بين هادي وبين اتي بي سينتاز؟ هادي اون فا فوار ابري كو فوست منها اون لا تي بي سينتاز. دونك نقدروا نسميوها سفير بيدونكولي على حساب الشكل ونقدروا اوسي نقولوا لها اتي بي سينتاز نظرا لانها elle contient à l'intérieur ديالها ديك لا تي بي سينتاز. المهم هما هاد لي سفير بيدونكولي تيكونوا عندي au niveau de la membrane interne de la mitochondrie وردوا البال لا سفير ديما كتكون كتشوف vers la matrice.